Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into the last part of our semester 2. Okay, alright, so let's continue with this acid-base and titration. So let's have a look at the learning outcome for this video class. So by now kita sepatutnya dah cover dah yang bahagian titration process, and then I hope you are now able to distinguish between the endpoint and also the equivalent point, and then hopefully you are able to sketch the titration curve between a strong acid strong base when reaction, strong acid dengan weak base, and also weak acid dengan strong base. Okay, and then hari ni kita just nak cover the last two parts lah. Interpret the variation of pH against titer value in C. So ini sebenarnya adalah kita nak tengok calculation part sebenarnya. Bukan setakat kita tahu macam mana nak interpret in terms of dalam bentuk ayat je, but then kalau diberi value kepada kamu and then you are asked to find the pH sebelum equivalence point, selepas equivalence point, you should be able to do it lah juga. Okay, and then but before kita masuk kepada yang part D class, kita akan tengok dahulu identify the suitable indicators for acid base titration. Okay, so kalau kita tengok kat sini, so ada banyak jenis indicator dekat sini kelas. We have the methyl violet, thymol blue, methyl yellow, bromphenols blue, methyl orange, methyl red, litmus, broth, bromthymol blue, phenol red, dan yang paling kita tahu daripada sekolah dulu sampai sekarang, phenolphthalein, and we also have thymolphthalein and also alizarin yellow. Some of these kita dah pernah jumpa dah daripada kita dah pernah jumpa waktu kita buat eksperimen 6 hari tu sebenarnya. Okay, so what is the use of indicator? So in acid-base titration, indicators are substances that have distinctly different colors in acidic and basic medium. So an indicator is usually a weak organic or base, weak organic acid or base that has distinctly different colors in its non-ionized and ionized form. So usually kalau dalam acid warna dia lain, kalau dalam base warna dia lain. Okay, so the endpoint of a titration occurs when the indicator changes color. So indicator is a compound that changes color in solution over a specific pH range. So we choose an indicator which the endpoint pH range lies on the steep part of the titration curve. So kalau kita nak guna untuk, kalau kita nak cari indicator yang sesuai untuk strong acid dengan strong base, so kita kena make sure that pH range yang berubah tu kelas, yang dia berubah warna tu, it falls dekat bahagian yang steep curve tu, yang line lurus dalam curve tu. Okay, so as long as it falls dekat bahagian yang steep curve tu, so kita boleh guna that particular indicator. So for example, strong dengan strong, the steep curve is between 3 to 11, right? So as long as the pH range untuk indicator tersebut dia berubah dekat bahagian antara 3 to 11, therefore we can use that indicator to indicate the endpoint. Okay, so kalau antara strong acid dengan weak base, it should be between 3 to 7. The range should fall under those range, and then kalau kita nak guna untuk yang weak acid dengan strong base, and then kita kena cari indicator yang dia berubah warna dekat pH range between 7 to 11. Okay, so here is the steep part yang Miss maksudkan tu. So this choice ensures that the pH at the equivalence point will fall within the range over which the indicator changes color. Okay, so not all indicator change color at the same pH. Okay, so kalau kita tengok balik dekat sini tadi, okay, so we can see that the indicator dia start berubah warna at a different range, right? You can see that methyl violet ni dia start berubah warna between 0 to 2, dah kita boleh nampak perubahan warna tu. Okay, tapi kalau kita tengok alizarin yellow, it changes dekat area 10 to 12 baru dia berubah warna dekat sini. Okay, jadi kita kena pandai cari indicator yang sesuai lah kalau kita nak kena pasti endpoint berada dekat mana. Okay, jadi the choice of indicator for a particular titration depends on the nature of the acid and also base used in titration. By choosing the proper indicator for a titration, we can use the endpoint to determine the equivalence point. Okay, so ni range dia. Okay, so
choosing a suitable indicator. So pH range for indicators are as the table yang ada dekat sini. Okay, so usually kita akan tengok phenolphthalein. So phenolphthalein kalau di dalam acid, warna dia adalah colourless. Meanwhile kalau dia dalam base pula, warna dia adalah reddish pink. Okay, tapi kalau kita nak tentukan equivalence point, kita try to identify the very pale pink, bermaksud dia baru je melepasi the equivalence point actually. Okay, jadi type of titration, kalau between strong acid, strong base, dia punya pH range kan between 3 to 11, right? So basically any indicator is suitable to be used for this kind of titration, except for the thymol blue, sebab thymol blue dia tak falls between 3 to 11 ni. Okay, meanwhile kalau weak acid dengan strong base pula, since the endpoint pH range is between 7 to 11, so yang sesuai adalah phenolphthalein ataupun bromothymol blue. Meanwhile strong acid, weak base pula, the pH range is 3 to 7. Therefore yang sesuai kat sini adalah kalau kita guna methyl orange dengan methyl red. Okay, so the pH range is defined as the range over which the indicator changes from the acid color to the base color, ataupun sebaliknya, from base to acid punya color. Right, so let's try and do this together class. Sambil kamu tengok soalan ni semua, misalkan terus reveal soalan, jawapan. So kamu try fikir dulu. So sebelum Miss reveal jawapan tu nanti, boleh post dulu lah kalau kamu nak fikir dulu jawapan dia apa. Okay, so make sure post. Okay, right, so given to you here class, ada 3 jenis indicator. We have methyl orange, methyl red, phenolphthalein. All these 3, they have a different pH range class. Okay, methyl orange has a very low pH range. Meanwhile phenolphthalein, you can see it quite high dia punya value. Methyl red is somewhere between those two. Okay, tapi lebih kepada macam the downside punya bahagian pH tu. Okay, so 20 cm cube 0.1 molar HCl is saturated with 0.1 molar NaOH. So apa yang kamu nak kena pasti kat sini? Kita nak kena pasti sama ada reaction ni adalah between strong, weak, strong. Okay, jadi I think this one is very easy. We can see that this is the reaction between strong acid dengan strong base. Okay, so the pH range is approximately between 3 to 11 and pH untuk yang equivalence point dia adalah dekat 7. Okay, jadi which of the following indicator are suitable for kita punya that is used, are suitable to be used for this type of titration then? So what's the answer? The answer should be, adakah semua? Yes, semua. Okay, all 3 indicators can be used because all 3 indicators dia punya pH range berubah, warna dia adalah between 3 to 11 kan. So semua kita boleh guna pakai. Okay, so let's go to the next one class. So the next one adalah between 0.1 molar of CH3COOH titrated with NaOH. So yang ni pula adalah titration between ni acid, ni base. What kind of acid ataupun base? This is between weak acid dengan strong base. Therefore, the pH range is approximately between 7 to 11. So dia punya equivalence point pun above 7 dia punya pH. Therefore, yang sesuai untuk ini yang mana satu? This one should be, the answer is phenolphthalein sahaja. That's right. Okay, and last kali class, kita ada HCl titrated with ammonia. So titrated HCl adalah a strong acid, ammonia adalah a weak base. Therefore strong acid, weak base, kita akan hasilkan acidic salt ke basic salt. Dekat sini kita akan hasilkan basic salt. So the equivalence point should be above 7. So kita punya pH range untuk kita punya yang steep range tu adalah between strong acid below 7. Okay, below 7. Okay, sebab guna strong acid kan, so kita akan hasilkan acidic salt. Okay, so pH range is approximately between 3 to 7. So dia punya equivalence point pun below 7, specifically around 5. Okay, jadi antara 3 indikator kita ni yang mana yang sesuai dan untuk kita guna. So in this case, adakah phenolphthalein sesuai? Adakah range untuk phenolphthalein ni falls between 3 to 7? Obviously no. So the answer to this is only methyl orange dengan methyl red sahaja. Okay, so Miss harap kamu boleh identify lah type of indicator yang sesuai kat sini. Make sure the range should falls between the pH range yang steep tu. Okay, and then right, next part class, let's have a look dekat calculation. Okay, so calculation of strong acid dengan strong base titration, usually antara dua ni jap. So acid-base titration is carried out by adding 0.1 molar NaOH solution dropwise into 50 ml of 0.1 molar HCl solution. Calculate the pH
after the addition of 49 ml of NaOH. And then the next one adalah pH lepas kita dah tambah 51 ml of NaOH. Okay, so apa yang kita nak tengok kat sini adalah information given to you adalah 0.1 NaOH solution. Added dropwise. Okay, bermaksud NaOH berada dekat bahagian titrant. Okay, kita dropkan dia into 50 ml of 0.1 molar HCl solution. Okay, so since kita punya HCl ni ada a specific volume dekat sini kelas, bermaksud dekat bahagian bawah ni adalah HCl. HCl akan jadi kita punya analyte. Meanwhile dekat yang bahagian burette kat atas ni pula, kita punya titrant adalah NaOH. Okay, jadi we have to calculate lepas kita dah tambah 49 ml NaOH. Apa jadi pH dia? Okay, so obviously pH dia since bawah ni adalah HCl, sebelum kita tambah, kita akan expect the pH value bawah ni should be almost 0 then, because HCl is a strong acid kan. Tapi bukan itulah soalan nak. Okay, soalan nak adalah apa pH selepas kita dah tambah NaOH. Okay, and then sama juga yang ni, tapi beza dia kat sini adalah volume. Okay, so ada beberapa hint yang Miss bagi kat sini. Okay, so as long as you follow these steps carefully, you should be able to answer the pH value untuk lepas kita dah tambah volume yang ni. Okay, jadi first one, we have to calculate the initial mole of both titrant dengan analyte. Okay, and then use the ICF table to find the excess mole, and then find the total volume, and then find the concentration of excess reactant, and then determine the pH. Okay, so hopefully ruang yang ada ni akan cukup lah. So first kita nak kena calculate the initial mole of both titrant dengan analyte. So titrant dengan analyte yang kita ada dekat sini adalah kita punya NaOH dengan HCl. Okay, jadi kita kena kira. Sekejap, Miss nak kena tengok info yang ada ni. Okay. Right, so first kita kira dahulu mole untuk kita punya HCl. Sebab mole HCl kita dah fix dah kan, sebab kita ada 50 ml dengan 0.01. Jadi kat sini kita kena guna formula MV dan, so kita akan ada molarity 0.1 darab dengan volume dia 0.05. Make sure tukar jadi liter, so dia akan jadi 0.005 mol dan. Okay, ini yang initial sebelum kita tambah together lah. Okay, and then kalau kita tambah 49 ml of 49 ml of NaOH, so kira pula mol kalau yang 49 ml ni. So yang ni pun MV juga, so kita ada 0.1 juga kan, darab dengan 0.49, so kita akan dapat yang ni mesti tak dalam bentuk eksponen lah. Okay, 4.9 eksponen 3 mol. Okay, so yang ni sebenarnya adalah 5 eksponen negative 3 mol. Mesti tukar dalam bentuk eksponen lah, senang sikit Miss nak buat calculation. Okay, right, so dah settle lah the initial concentration untuk kita punya HCl dengan NaOH. And then now kita nak kena guna ICF table. Kenapa nak kena guna ICF table? Because kita mixkan these two together, right? So kita kena guna ICF table. So ICF table ada apa kelas? Ada equation. So you have to know how to write the equation. Okay, jadi HCl adalah aqueous tambah kita punya NaOH aqueous menghasilkan kita punya salt and NaCl aqueous juga, and then kita ada H2O liquid dekat sini. Okay, and then initial concentration, and then kita ada change concentration. Kat sini kelas kita akan guna ICF so ICF bermaksud guna final lah dekat sini. Okay, and then obviously kita punya produk belum ada lagi awal-awal ni, so NaCl 0, mineral water pula liquid, so kita letak dash chart. Okay, so kalau boleh letak dalam table lagi. Kalau yang ni susah, Miss nak buat line lurus. Okay, untuk HCl, so initially kita ada 5 exponent negative 3. Oh, sorry. ICF table yang kita buat ni adalah dalam bentuk mol. Okay, it be easier untuk kita buat dalam bentuk mol. Yang ni bukan ni sebenarnya. Miss nak kena padam. Sekejap. Okay, so the ICF class, it be easier if we use ICF yang dalam bentuk mol sebenarnya kat sini. Okay, so ini adalah initial mol.
and then kita ada apa, kita letak any initial. Okay, itu N initial lah, and then kita ada N change, mol change, and then kita buat mol final. Okay, salah pula miss, bukannya concentration. Okay, so kita buat ICF table dalam bentuk mol. Okay, jadi the next one untuk NaOH kita ada 4.9 exponent negative 3 mol. Okay, alright. So since kita ada HCl dengan acid kat sini, they will react completely. So agak-agak yang mana yang akan habis terus kelas? So of course the limiting one akan habis. So macam mana kita nak tahu limiting kat sini? So kita ambil je the one that has the lower number of mole. So yang the lower number of mole kat sini adalah NaOH kan? So basically dia akan hilang terus. So 4.9 exponent negative 3. Tapi what about HCl? HCl yang akan diguna pakai is only 4.9 exponent negative 3 juga. Bermaksud HCl akan ada baki, tapi what happened to NaOH? NaOH tak ada baki. So NaOH baki dia adalah 0. Meanwhile NaCl pula 4.9 exponent negative 3. So yang ni 4.9 exponent negative 3 dekat sini. Okay, tapi untuk NaCl kita tak payah peduli sangat lah sebenarnya. Okay, sebab fokus kita lebih kepada acid dengan base tu. Okay, meanwhile kita punya HCl pula baki dia adalah apa kelas? 1 exponent negative 4 mol dan baki dia kat sini. Okay, so dah ada baki mol. Okay, dah ada baki mol. So yang tinggal adalah HCl. So as you can see kelas, yang tinggal adalah HCl yang ada dalam conical flask tu sekarang. Jadi kamu akan expect the pH value adalah more than 7 ataupun lower than 7 kelas. So since more acid, ada baki acid dalam kita punya solution tu, bermaksud kita akan expect the pH value should be lower than 7. Okay, so let's have a look kalau kita berjaya dapat ke tidak. The next part kelas, so ini kita dah settle bahagian kedua. Tadi ada 5 step in total kan. So bahagian kedua dah settle. So the next step adalah untuk kita kira volume total. Sebab now kita dah mix these two together kan, NaOH dengan HCl together. So the V total now adalah bersamaan dengan, so 50 ml tambah dengan 49 ml. So kita ada sebanyak 99 ml. Okay, jadi apa yang kita perlu buat next? The next part adalah untuk kita kira concentration of HCl. Okay, so miss buat satu line kat sini. Okay, so the next part, concentration of HCl is basically mole divided by volume, right? So mole kita ada HCl tadi baki dia adalah 1 exponent negative 4 divide by volume dia. So now kita kena guna volume yang baru tu kelas, which is 0.099 tu. Okay, jadi apa yang kamu akan dapat kat sini adalah kamu akan dapat 1.01 exponent negative 3 molar. Okay, and then we know that mole of HCl is basically mole of H plus sebenarnya. Sebab kenapa kita nak kena tulis pula mole of H plus? Because kita nak kena cari pH pula, and kita tahu pH adalah negative log concentration of H plus kan. Okay, jadi kena tulislah bagi tahu yang concentration of HCl yang kamu jumpa tu tadi adalah basically concentration of H plus. Kenapa kita boleh cakap sama aja antara HCl dengan H plus? Satu, HCl tu 1 mol HCl produce 1 mol of H plus tu satu, and then satu lagi adalah sebab ini adalah strong acid. Okay, so dia fully dissociate kan, so concentration dia sama aja. Jadi now kalau kita masukkan value concentration dekat dalam ni 1.01 exponent negative 3 kat sini, so kamu akan dapat negative log 1.01 exponent negative 3. You get 2.9956, so that is basically 3.00. Settle. So betul tak kita predict tadi the pH should be lower than 7. So betul lah kan, sebab kita ada extra acid dalam solution ni, so it should be lower than 7 then. Okay, so this is after the addition of 49 ml of NaOH. So next part adalah what if kita tambah sampai 51 ml of NaOH pula. Okay, jadi we need to do the same thing lah kelas. Okay, so kalau kamu tengok balik kat sini ada 5 step yang involved. First one, kita cari mole initial. Okay, untuk acid dengan base tu. Second one, kita kena buat ICF table. Okay, the third one, kita kena cari total volume yang baru. The fourth one, kita kena cari concentration of HCl, which leads to the concentration of H plus. And last kali, kita kena cari the pH value. Okay, so next one kat sini.
after the addition of 51 ml of NaOH pula. Okay, so mole of HCl sepatutnya kena cari juga, tapi since we are using the same data yang ada diberi dalam soalan ni initially, so Miss dah tak carilah mole of HCl. Okay, so mole of HCl kalau daripada soalan yang sebelum ni kita dah kira dah, it is 5 exponent negative 3 mole. Okay, so mole of NaOH yang ada dalam soalan ni pula adalah MV juga kan, MV which is equals to 0.1 darab dengan 0.051. So kita akan dapat 5.1 exponent negative 3 mole. Okay, and then the next part adalah kita proceed with ICF table. So ICF table, so sekali lagi nak kena tulis the equation dahulu. Okay, sekejap, and then kita akan dapat NaCl and also water, and then kita ada N initial which is mole, and then N change mole juga, and then kita ada N final dalam bentuk mole juga. Okay, so HCl tadi kelas kita ada 5 exponent negative 3 mole. NaOH kita ada 5.1 exponent negative 3 mole. NaCl 0 initially. H2O memang tak adalah sebab liquid. Okay, so antara HCl dengan NaOH, so agak-agak which one will be consumed completely? So in this case kita tengok siapa yang has a lower number of mole. Okay, so please let's take note that this is 1 to 1. Okay, 1 to 1. So senanglah, so kita terus ambil je HCl kat sini since it has a lower number of mole. So kita tolak 5 exponent negative 3. So ini pun 5 0 exponent negative 3, and then yang ni tambah 5 exponent negative 3. Okay, so ini akan jadi macam ni. Okay, meanwhile untuk kita punya HCl, since 5 tolak 5, so kita akan dapat 0 sebab dia yang limiting sekarang ni. And then NaOH kita akan ada baki tak? Yes, dia akan ada baki kelas. Baki dia sebanyak 1 exponent negative 4 dekat sini. Okay, so sekarang ni siapa yang extra banyak dia punya mole? Okay, siapa yang in excess? In excess adalah NaOH. So since NaOH adalah in excess, so we are expecting the pH value untuk sistem ni sekarang ni would be above 7 or below 7. It should be above 7. Okay, so now next part kelas yang ketiga, kita kena cari volume total. So volume total sekarang ni adalah 50 ml tambah dengan 51 ml. 50 datang daripada acid, 51 datang daripada kita punya base yang kat sini tadi. Ni 51 ml kat sini. Okay, so the next part kita kena cari mole. Siapa sekarang ni? Mole NaOH dan concentration of NaOH dan sebab mole of NaOH yang kita ada kan. So mole of NaOH bahagi dengan the V total. So kita akan dapat 1 exponent negative 4 divide by 0.101, kita akan dapat kita akan dapat 9.90 exponent negative 4 molar class. Okay, and then one thing yang kita tahu adalah since NaOH adalah a very strong base, therefore concentration of NaOH is basically the same with the concentration of OH minus. Okay, so kenapa nak kena ambil concentration of OH minus? Because kita kena kira POH dahulu. Kenapa tak boleh kira terus pH? Sebab ini adalah base class, lagi banyak OH minus kan, so kena guna POH dahulu. Okay, so negative log OH minus. So kalau kita masukkan the value inside 9.9 exponent negative 4 kat sini, so ini kita akan dapat kita akan dapat 3.00. Is this the final answer? No, not yet, because this is not pH lah. So kita kena cari pH pula. pH, we know that it is 14 minus POH. Therefore, 14 minus 3 equals to 11. Settle. Okay, so dapatlah kita punya pH selepas kita dah tambah 51 ml of NaOH dalam kita punya titration ni. Okay, so ini adalah just contoh je kelas. So I do want you to try on your own. So nanti kamu boleh try buat soalan Try This 20.0 ni. Okay, so the answers has been given to you here. So nanti try lah buat.
Okay, dan dapat ke tidak jawapan dia nanti. So don't forget to submit your answers later, ya. Okay, thank you class. So we have finished. Woohoo! Okay, alright. Bye bye. Assalamualaikum.